तफहीम इस्लाम का ये 5वां हिस्सा है, कलमा शहादत की तौज़ीह। अब मैं उन तरीक़ों के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा जिनसे तर्जमानी के दौरान माने खो जाते हैं। इस्लाम के मुतालिक गलत फहमियाँ पैदा करने और गलत मालूमात फ़राहम करने में ये बहुत अहम है। इस्लाम के मुतालिक कई मज़ामीन की सच्चाई के हसूल में और मुश्किलात की अक्कासी करती है। कुरान की सूरत 4 की आयत 35 में फरमान है कि खावंद अपनी बीवी को पीटने की सज़ा दे सकता है। वो और तरीके भी अपना सकता है और आखिरी बात यह है कि वो ज़बरदस्ती कर सकता है। दरअसल ये शरई कानून का हिस्सा है कि एक खावंद अपनी बीवी की पिटाई कर सकता है। इससे कई मुश्किलात जन्म लेती हैं। ऑस्ट्रेलियन मुस्लिम कम्युनिटी को फैमिली वायलेंस के मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। दरअसल इस बात पर इस्लाम की नुमाया तनकीद की जाती है। बैनुल अक़वामी फ़िक़ा अकादमी, जो दुनिया में सुप्रीम ज्यूरिस्ट की एक जमात है, ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कायम की, जिसने चंद साल पहले फैमिली वायलेंस पर फतवा दिया। जैसा कि वो कहते हैं, फतवा ने खावंद को बीवी पर जबर करने का हक दिया है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ज़रा हल्की सज़ा होनी चाहिए। इस मजमून की दिलचस्प बात यह है कि कुछ तर्जमे सूरह 34 की 4 सरजनिश या हल्की पिटाई तर्जमा करते हैं, और हल्की के तर्जमे को कौसोदानी में लिखा है। लफ्ज़ सरजनिश चेस्टाइज का इस्तेमाल एक शातिराना तर्जमा है, क्योंकि अंग्रेज़ी में ये ज़ुबानी लफ्ज़ है। एक तो ज़ुबानी सरजनिश है और दूसरा तर्जमा सज़ा देना या पीटना है। इस अंग्रेज़ी के महमल लफ्ज़ का इस्तेमाल एक अंग्रेज़ी बोलने वाला शायद जान ना सके कि अरबी लफ्ज़ हकीकतन पीटना है। चेस्टाइज जैसा लफ्ज़ शायद पेचीदा हो, लेकिन अरबी में इसका मतलब बीवी को मारना है। इंग्लैंड के नौ मुस्लिम पिथल के कदीम तर्जमे से ये शख्स 19वीं सदी में मुसलमान हो गया था। इसने ये तर्जमा किया, अपनी बीवी को कोड़े मारो, यानी चाबुक से मारो। इससे आपको मालूम होता है कि तर्जमे में कितनी वुसअत है। ये महज एक मिसाल है जो इस्लामी मतन को समझने में मुश्किल पैदा करती है। कुरान में एक और इक्तबास है जिसमें लड़ाई या जंग के लिए कहा गया है। अहले किताब से जंग करो, सूरह 29 की 9 और सूरह 190 की 2। अल्लाह की राह में जंग करो, फी सबीलुल्लाह, जो तुमसे जंग करते हैं, सूरह 193 की 2। इस वक्त तक लड़ते रहो जब तक फितना ख़त्म ना हो जाए, यानी मुसलमानों के लिए आजमाइश ना रहे या मुसीबत ना रहे। अगर आप इसे अंग्रेज़ी नज़रिया से देखें तो आपको पता भी ना चलेगा कि लड़ाई दरअसल अरबी में कत्ल करना है, इसलिए कत्ल के माने लड़ना लिए गए हैं, लेकिन अरबी में वो यकसां लगते हैं। लड़ाई के लिए एक इजाफी हर्फ होता है और अरबी बोलने वाला शख्स उन हरूफ को देखता है। जब वो लड़ाई के लिए लफ्ज़ देखते हैं तो कत्ल का लफ्ज़ ही पाते हैं जो लड़ाई में छुपा होता है। ऐसा फेल जो कत्ल का बदला लेने में इस्तेमाल होता है, आप मुझे कत्ल करें और मैं आपको कत्ल करूं, यूं हम एक दूसरे को कत्ल करें। इस फाल के ये माने हैं एक दूसरे के मुखालिफ, लेकिन अंग्रेज़ी में ये बेज़रर सा लगता है। इसलिए अंग्रेज़ी में लड़ाई वो है जो बच्चे खेल के मैदान में करते हैं। ये सिर्फ ज़ुबानी लफ्ज़ों की झड़प या ज़रा मुख्तलिफ। आम लफ्ज़ जो फ़ौजी करते हैं वो लड़ाई होती है, लेकिन अरबी में जो फ़ौजी करते हैं वो कत्ल व गारत है। यही फ़ौजी करते हैं यानी कत्ल व गारत करते हैं, वह महज लफ्ज़ी लड़ाई नहीं लड़ते। इसलिए ये इंतहाई अहम फ़र्क है। बाज़ औक़ात मसीही अरबी बच्चे ये कहते हैं कि अंग्रेज़ी के कुरान में वो माने नहीं जो आप समझते हैं, इसलिए कि वो दरअसल उसके दूसरे माना होते हैं। इसका तर्जमा करना बड़ा मुश्किल होता है। ये कहना मुश्किल है कि अहले किताब को कत्ल करो जैसा कि वो तुम्हें कत्ल करते हैं। मुकाबले के कत्ल की तशरीह करना बहुत मुश्किल है। इसी के लिए भी अरबी का लफ्ज़ लड़ाई है। अरबी में लड़ाई के लिए दूसरे लफ्ज़ भी हैं जो ज़्यादा अमूमी हैं और वो ख़ास मानवियत नहीं रखते, लेकिन जो कुरान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो यही है। जहाँ ये लिखा है कि अहले किताब से लड़ो, तो इसका असल मकसद ये है कि वो मारे जाएं। अंग्रेज़ी में अगर आप लड़ाई या जंग करते हैं तो इसका असल मकसद ये नहीं कि दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया जाए, बल्कि यह है कि आप जंग जीतें और दुश्मन पर गालिब आएँ। बस इसमें यही फ़र्क है। ख़वातीन का खतना करना भी एक दिलचस्प मसला है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सकाफ़ती यानी कल्चरल अमल है और मजहबी मसला नहीं। ये बात आप कई बार सुनेंगे। बैनुल अक़वामी हुकूकुल निसा के मैदान के माहिरीन भी यही कहेंगे, बहुत सारे मुसलमान भी यही कहेंगे, और मैंने देखा है कि वो बार बार यही कहते हैं। इमदादुल सलीका, रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर्स, जो कि शरई मकतूब है, इसके सेक्शन 4.3 में औरतों के खतना के मुतालिक बताया गया है।
اور اسے ایڈیٹر نے جو اس کا مترجم ہے یوں ترجمہ کیا ہے، نوحا ہامن کیلر، یعنی ختنہ عورتوں اور مردوں کے لیے فرض ہے۔ آدمیوں کے لیے تو اعلیٰ تناسل کا اگلا پردہ کاٹنا، اور عورتوں کے لیے اندام نہانی کا غلاف یعنی دانے کا اوپری حصہ، پورا دانہ نہیں بلکہ اوپر کا حصہ۔ ہند بالس کا نظریہ یہ ہے کہ عورتوں کا ختنہ فرض نہیں بلکہ سنت ہے، یہی کہا جاتا ہے، جبکہ حنفی فرقہ یہ سمجھتا ہے کہ خاوند کے لیے یہ محض رسمی اجازت ہے۔ یہ عربی کا ترجمہ، ایک طرف عربی کا متن ہوتا ہے اور دوسری طرف ترجمہ ہوتا ہے۔ عربی میں اصل میں کیا کہا جاتا ہے وہ یوں ہے، ختنہ ہر مرد و زن پر فرض ہے۔ اس میں اعلیٰ تناسل کی اگلی کھال، اندام نہانی کے دانہ کو کاٹنا، عورتوں کے لیے لفظ خفیہ استعمال ہوا ہے۔ ترجمہ میں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ میں اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے متعلق لڑکیوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عملی طور پر اس کے ترجمے کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ترجمہ جامعۃ الازہر نے مستند قرار دیا ہے۔ یہ مشہور و معروف اسلامی یونیورسٹی ہے۔ پیش لفظ میں اس کے مصنف لکھتے ہیں، یہ ہمیشہ مستند صحیح ترجمہ نہیں ہوتا، یہ تو بس تفسیر ہے، لیکن اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ انگریزی ترجمہ دیکھیں گے تو آپ عربی کے مقابلے میں اس کا مفہوم غلط سمجھیں گے۔ جیسا کہ یہ ہے، شافعی مکتب فکر لڑکیوں کے ختنہ کو فرض سمجھتے ہیں، اسی لیے جنوب مشرق ایشیا میں اور مصر میں اس پر وسیع پیمانے پر عمل ہوتا ہے۔ عراق میں کرد بھی ایسے ہی عمل کرتے ہیں جو شافعی فرقے سے ہیں، لیکن عربوں میں سے نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے کچھ حصوں میں جو شافعی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ رائج ہے، مگر دوسرے نہیں کرتے۔ ایک خاص مکتب فکر اسے لازمی مانتا ہے، لیکن باقی اس کی سفارش کرتے ہیں۔ یہ ایک مثال پیش کی گئی ہے۔ اس امر میں بڑا الجھاؤ، غلط نمائندگی اور غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ یہ امور بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ لاکھوں لڑکیاں اس سے متاثر ہوتی ہیں، کیونکہ غلط طریقے سے ختنہ کرنے سے موت کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو اس عمل سے گزرتے ہیں ان کو ختنہ سے رغبت نہیں ملتی۔ دعویٰ کی ایک اور مثال ہے جو سچ نہیں ہے، لیکن اسلام کے متعلق عمومی مقبول دانشمندی کے طور پر لی جاتی ہے۔ یہ وہ کتابچہ ہے جسے اسلام کے بنیادی اصول کہا جاتا ہے، جن کی وسیع پیمانے پر تقسیم ہوتی ہے، جس کی ابوظہبی میں اشاعت ہوتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے، دنیا میں کوئی دوسری کتاب قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ کی کتاب کی حیرت انگیز یہ بات ہے کہ پچھلے 1400 سالوں میں اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، ایک شوشے کی بھی نہیں، اور نہ ہی اس میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں کی قرأت کے سننے سے آپ خود چیک کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا پر اعتماد بیان ہے اور مسلمان اسی بیان سے مسیحوں کو زج کرتے ہیں۔ آپ کے اپنے ترجمے ہیں اور کئی مختلف ہیں اور مختلف دستاویزیں ہیں۔ آپ ہماری طرح نہیں۔ ہمارا قرآن بالکل مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کا تضاد نہیں۔ حقیقتاً آفیشیل اسلام اس بات کا معترف ہے۔ اسلامی علماء بھی اعتراف کرتے ہیں کہ مختلف ترجمے ہیں اور انہیں قرأتیں کہتے ہیں، جو سنی اسلام میں بھی مانی جاتی ہیں۔ سنی اسلام کے علاقوں میں آج قرآن کے 4 یا 5 ترجمے چھپے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ ماضی میں جھانکیں تو آپ ابتدائی مسودوں میں بہت ساری متضاد باتیں دیکھیں گے۔ قرآن کی مختلف دستاویز میں ہر صفحے پر تضاد نظر آئے گا۔ یہ کوئی منظم اقتباس نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے، یہ محض عوام کی زبان پر ہے، اور یہی ہر ایک مسلمان کہتا اور یقین کرتا ہے۔ یہ بات آپ جان سکتے ہیں اگر آپ خود اس تضاد کا مطالعہ کریں یا جس نے اس کو پڑھا ہے اس سے پڑھوائیں یا پوچھیں۔ لیکن اگر آپ ان باتوں کو مان لیں تو آپ کو مسلمانوں سے انجیل کے پیغام کو بتانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ آپ کو بائبل کے لیے چیلنج کریں گے اور قرآن کا دعویٰ پیش کریں گے جو حقیقتاً درست نہیں، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اس سیکشن کا اختتام یہاں ہوتا ہے۔ یہ مختصر بیان ہے۔